वर्षारे भिजिला सुनार फसल मंडी रे धान रखी हंतसंत चाषी मंडी उठुनी धान भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक रे चाषी समस्या लगी रही ना बुझुची प्रशासन ना बुझुछंती सरकार। चांदबाली ब्लॉक रो आरडी नांदपुर सुंदरपुर ओळग पंचायत रे थिबा दुईटी समवाय सोसाइटी रु धान उठुना धार करज करी शह शह चाषी अमल करथिबा हजार हजार धान बस्ता मंडी एवं रास्ता रे पकाई जगी रहिछंती। गतकाली ठारू वर्षा लगी रहिथिबारु भिजिगलानी धान बस्ता चाषी पाखरे आवश्यकता अनुसार सुरक्षित जगह नथिबारु बिक्री पाई आनिथिबा धान बस्ता भद्रक आखंडलमणि मुख्य रास्ता पार्श्व पड़ी रही। शह शह चाषी राति उजागर रही अमल धान को जगी रहउछंती। एपरी समस्या लगी रहिले सुधा प्रशासन नजर देबा तो दूरर कथा चाषी को नाली आखि देखौथिबा चाषी अभियोग करुछंती। ताराई आम छिड़ा है रात निद्रा है बहीचु आ वर्षा फेरे टुपटुप हो पाल ढांकुचु आ कौन कर तो उठौनी आ उठे दिन तो धान पड़ानी आ उठौची कौटी कौन है अमुक है एक कथा सब कहते कौन कह आ रोड पाखे रही पानी सब लगी ये सब पाला तो खुली है देखे कौन तली थी देखु। तेबे ये चित्र आप देखुं रास्ता साइड रे धान बस्ता एवं जो बस्ता बस्ता धान शह शह बस्ता धान वर्तमान वर्षा भिजुची कहीं आवश्यक स्थान से पाखे ना जो भली परिमाण रे धान नेबा कथा प्रशासन ना सरकार कहीं एम कथा बुझुंट तेणुक धान मंडी उठी पारना शह शह चाषी सेमती खरा वर्षा पड़ी रही धान बस्ता जगी किंतु बड़ कथा हो जो वर्षा आरंभ हो जाए धान नष्ट होबार संभावना रही धान को पाल घुड़ाई रखिंट किंतु ताहा पर्याप्त नुहे जदि अधिक वर्षा हुए ताहले धान नष्ट हो आशंका देखा दूची मंडी एपर्यंत धान उठुनी प्रशासन की सरकार कहीं चाषी कथा बुझुना उल्टी नाली आखि देखुवा चाषी मैंने अभियोग कर भद्रक जिला चांदबाली रे ये समस्या मंडी समस्या सुधुरु नहीं। भद्रक आखंडलमणि मुख्य रास्ता पार्श्व धान बस्ता पड़ी रही आप देखुं ये हूँ से दृश्य दुई समवाय समिति धान उठुनी वर्तमान सुधा। आरडी रिपोर्टर बाबाजी पाढ़ी आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने बाबाजी एपर्यंत चाषी समस्या कथा कई शुणिले मंडी समस्या राज्यर विभिन्न स्थान आसुवा बेले भद्रक चांदबाल से सामान स्थिति वर्षा लगी रही केते चाषी अपेक्षा केबे समानकर धान उठिबो कौन सूचना देखु जहाँ आम अच्छु बर्तमान जो चांदबाली ब्लॉक जो आरडी सुंदरपुर ओळग नांदपुर चारि पंचायत पाखापाखि जो दुईटी समवाय रही से समवाय जो मंडी रही मंडीर धान उठुना बर्तमान देखिए सीधासल चित्र देखिए हजार हजार बस्ता धान बस्ता बर्तमान वर्षा भिजुची गतकाल जो अदिनिया वर्षा लगी रही देखिए हूँ भद्रक आखंडलमणि मुख्य रास्ता शह शह चाषी पाली करी रातिर जगी रोचंती एवं जो भाई देखिए चित्र बयान करुच्ची सीधासल चित्र देखिपे हूँ एक्सक्लूसिव चित्र आम नंदीघोष टीवी माध्यम देखु दर्शक मैंने देखिपे प्रशासन पाखे पहुँचब जाए खबर पहुँचब जो भाई चाषी मान धान जो अमल करते बर्तक आहार पर जो बिक्री करेंगे किए झील बाहर कर किए बर्तर कर किए अन्य तार ऋण सुझीब कि बर्तमान देखिपे हजार हजार बस्ता बर्तमान मंडी भिजुची बर्तमान मंडीर जगह ना जैक बर्तमान चाषी अच्छा पचारि बुझा कौन कहे भाई कौन बर्तमान असुविधा है कौन भाई किमी कौन रात जगुच धान को समिति की धान आनी गत शुक्रवार धान आनी धान गाड़ी आसुनी मंडी वर्षा हो कौन केमती उदा हो धान आज गत काली जो दिनिया वर्षा है राति वर्षा धान तली भेजी जाइए प्राय 40-50 टा अखा आम राति सारा सांडू को जगुचु तापर भी बर्तमान कौन गाड़ी आसो जदि कंटा हम ना अव्यवस्था जारी रही आज वर्षा पुणी भेजिब देखो दिन तमाम आज वर्षा जारी रही बर्तमान सकाल सकाल तुआ तुआ वर्षा लगी रही सीधा सड़क मंडी चित्र देखिपे मंडी जो भाई हजार हजार बस्ता देखिपे शह शह चाषी मैंने जो भाई निराश हो पड़ते धान उठुना टोकन अवधि सरीते किंतु धान उठी पारना कि धान केतले उठब केबले उठब ताहा कई बर्तमान ताला झुलुची बर्तमान समवाय केन्द्र सीधा सड़क फाटक देखा बर्तमान ताला झुलुची फाटक देखिए ताला झुलुची कि फाटक कई समवाय केन्द्र ना देखिए सीधा सड़क चित्र देखूँ कि देखा जदि समस्त प्रकार व्यवस्था कहूला सरकार कहूला चाषी मान समस्त व्यवस्था कराई सरकार प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट अच्छा समवाय संस्था अलर्ट अच्छा हजार हजार बस्ता जो धान लुटुची देखिए सीधा सड़क चित्र देखूँ जो वर्षा पानी बर्तमान धान गजा बसला
କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ବୁଝିବା କଣ କହିବେ ଧାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଣିଲାଣି କଣ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି? 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ଆସି ରହିଲାଣି ଧାନ ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭେଦିକି ପୁରା ହଉଛି ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଧାନ ଚାଷ ଆମେ କଣ କରିମୁ ଆଉ କିଛି ବାଟଟେ ପାଉନା। କଣ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଲା କଣ କେମିତି କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହଉଛି କଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଧାନ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ରାତିର ଯେ ପୁରା ଭେଦି ଯାଇଛି ଧାନ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଜଗି ପାଲ ଢାଙ୍କି ବଇଛୁ ଆଉ ସବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲା ଚାଷୀ କହୁଥିଲା ଆମ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଝେ ବୁଝେ କଣ କହିବେ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ମଣ୍ଡିକି କଣ କେମିତି ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଆରଡି ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧାନ କାହିଁ ପଡି ରହିଛି? ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଆଣିଥିଲୁ ଏଠି ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଧାନ ପଡି ରହିଛି ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ପଡିଛି ଆଉ ସରକାର କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଧାନ ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବର୍ଷା ହେଇକି କାଲି ସବୁ ଧାନ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ତ ବହୁତ ଲସ୍ ଧାନ ତ ନଉନି ଏପଟରେ ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଇକି ଧାନ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର କିଭଳି ଋଣ ବା କରଜ ସୁଝିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଦେଖିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ପଡି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ନଜର ଦେବା ତାହା ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଧାନ ବସ୍ତା ସବୁ ରହିଛି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆରଡି ସମବାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରପୁର ସମବାୟ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସମବାୟର ମାନେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡି ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରାତି ତମାମ ଭିଜିଛି ଏବଂ ଦିନ ତ ମଧ୍ୟ ତୁଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଚାଷୀ ତାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଧାର କରଜ କରିଥିଲା କିଭଳି ସୁଝିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କିଭଳି ସୁଝିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2ଟି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସମବାୟ ସୋସାଇଟିର ଧାନ ଯଦି ଏଭଳି ପଡି ରହିଥିବ ଜିନା ତମାମ କଥା ଯଦି କହିବା ବ୍ଲକ କଥା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିରାହାଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଦେଖିବା এই ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ବର୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ କଲବଲ କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବାଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। 47 ବର୍ଷର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ এই ବର୍ଷ এসি ଓ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କେବଳ ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ।